Sa inyong lahat guys, nandito tayo ngayon sa lalim ng kawayanan. Yan. Turuan ko kayo guys sa sikreto ng guys, yung pagpupuder bago maghanap ng mutya guys. Ito ay simpleng puder lang guys, pero epektibo ito guys. Mag-amanamin muna kayo guys. Katulad dito guys ha. Pater noster que sensuile, sanctificator nomentum adveniat regnum piat blunta, tua sicut in suelo et in terra, panem nostrum super substantialem de nobis hodit et nobis debita nostra, sicut et nos debitemus debitoribus nostris et nenos inducas et tentationem sed liberanos a malo quiatum, es regnum et potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen. Yan guys, pagkatapos yan guys, pwede mo rin sabayan ng guys, isang pang malakasang depensa na hindi makalapit yung mga itiman. Kung gusto mo mga putian lang. Kasi sasabog kasi yung mga itiman guys pag matamaan itong aking isang orasyon. Itong Jubita Miti Mata Matram Benedicti di Impas Christi Salva Nobis. Amin. Au bibi busim di silo decente besmi Pater Santi Benedicti Salvame et omnis filiabus Christiani salvus ti debelit ibramus di Baldo Christi Salva Nobis. Amen. Yan guys. Saka guys, example guys, ito guys ha. May nakita tayo sa lag dito guys. Para malaman nyo kung mutya yan guys o hindi, may gamitin tayong orasyon dito guys. Ayan guys, may dalawang itlog tayong nakita guys ha. Hawakan natin guys. Hawakan natin ha. Kunin natin. Ito. Ganito guys, example guys ha. Pag gano'n nyo guys, gagamitan nyo ng isang orasyon din. Para malaman nyo kung mutya o hindi. Sacramento Hisum Christum Donem nos Dio nostris salvi salvi igusum. Sacramento Hisum Christum Donem nos Dio nostris salvi igusum. Sacramento Hisum Christum Donem nos Dio nostris salvi igusum. Pakuros guys, ihip guys. Pag mangurot-ngurot sa kamay mo guys, tapos may parang may kurente, ibig sabihin yan guys, mutya yan na kukuha nyo guys. Yan guys. Pero ito guys ay sa tingin ko guys hindi mutya kasi wala siyang kurente at walang kurot. Isang itlog lang talaga guys. Itlog siya. Basag. Yan, hindi mutya. Sayang nabasag. Basag siya guys. Yan ang hindi mutya guys. Kasi pag mutya guys, kumukurot ka agad yan guys. Kahit hindi pa yan hawakan ng maigi guys, kumukurot na yan. Hanap ulit tayo guys.